Hello everyone, peace be upon you. In the name of saya, S. Yeshua HaMashiach. Welcome to Small Talk to ESL YouTube channel, American English for Indonesian ESL. With me, Saud Ishak Simanjuntak. And then our topic today is about phrasal verbs begin with the word get. English common phrasal verbs in daily conversation for Indonesian ESL. Ya, selamat datang di Small Talk to ESL YouTube channel bersama saya Saud Ishak Simanjuntak. Topik kita kali ini adalah berbicara kata kerja phrasal yang dimulai dengan kata get. Kata kerja phrasal umum bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari untuk orang-orang Indonesia mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Oke. Phrasal verb. The meaning of phrasal verb as follows. A phrase that combines a verb with a preposition or adverb or both, and that function as a verb whose meaning is different from the combined meaning of the individual words. So, phrasal verb equals verb plus preposition or adverb. Jadi pengertian dari kata kerja phrasal adalah frase yang menggabungkan. Okay, I change to the pointer first. Laser pointer. Frase. Kata kerja phrasal adalah frase yang menggabungkan kata kerja dengan preposisi atau kata keterangan atau keduanya yang berfungsi sebagai kata kerja yang artinya berbeda dari arti gabungan dari kata-kata individu. Oke, kita persingkat kata kerja phrasal sama dengan kata kerja ditambah kata depan atau kata keterangan. Oke, the list of phrasal verbs begin with the word get as follows. Jadi kata kerja phrasal yang dimulai dengan kata get adalah sebagai berikut. Oke. 1. Get up. 2. Get over. 3. Get on with. 4. Get rid of. 5. Get out of. 6. Get through to. 7. Get away. 8. Get together. 9. Get back at so. 10. Get across. 11. Get back with. 12. Get to. 13. Get behind. 14. Get down. 15. Get in on. 16. Get on. 17. Get off. 18. Get through. 19. Get round. 20. Get on to. Okay, let us discuss one by one about the phrasal verb. Begin with the word get. Number 1, get up. The meaning of get up as below. Sorry, to rise from a bed or chair. When someone who is sitting or lying down gets up, they rise to a standing position. To wake up after sleeping and get out of bed. Get up artinya bangkit dari tempat tidur atau kursi. Ketika seseorang yang sedang duduk atau berbaring lalu bangun, mereka bangkit dan berdiri. Bangun setelah tidur dan bangun dari tempat tidur. Okay? To make it clear, let us take a look the example of get up. I always get up very early in the morning. Saya selalu bangun sangat pagi. Okay.
You have been sleeping for 15 hours. You need to get up now. Anda telah tidur selama 15 jam, kamu harus bangun sekarang. It's hard to get up for school when the weather is so cold. Sulit untuk bangun berangkat ke sekolah ketika cuaca sangat dingin. Number 2, get over. The meaning of get over is as follows: to overcome a problem or difficulty, to recover from something bad, to start feeling happy or good again after something bad has happened to you. Jadi get over artinya untuk mengatasi masalah atau kesulitan, untuk pulih dari sesuatu yang buruk, untuk memulai merasa bahagia atau baik lagi setelah sesuatu yang buruk terjadi pada Anda. Okay, the example of get over. Try to get over your anxiety. Try to get over your anxiety. Cobalah untuk mengatasi kecemasan Anda. She finally got over the divorce and started dating again. Dia akhirnya bisa mengatasi perceraian dan mulai berkencan lagi. It can take weeks to get over an illness like that. Butuh waktu berminggu-minggu untuk sembuh dari penyakit seperti itu. Three, get on with. To have a good relationship with someone. Jadi get on with artinya untuk memiliki hubungan yang baik dengan seseorang atau akrab. Example of get on with: he seemed to get on well with his roommate. Dia tampak akrab banget dengan teman sekamarnya. She's such an unfriendly girl. It's hard to get on with her. Dia gadis yang tidak ramah, sulit untuk bergaul dengannya. It took John months to get on with his new coworker. Butuh waktu berbulan-bulan bagi John untuk bergaul dengan rekan kerja barunya. 4. Get rid of. The meaning of get rid of as follows: to become free from someone or something, to throw something away. Yang artinya untuk menjadi bebas dari seseorang atau sesuatu, atau untuk membuang sesuatu atau meniadakan. Examples of get rid of: finally, he decided to get rid of his ex-girlfriend. Akhirnya dia memutuskan untuk menyingkirkan mantan pacarnya. How can I get rid of this terrible headache? Bagaimana saya bisa menghilangkan sakit kepala yang mengerikan ini? I need to get rid of some old clothes. Aku harus membuang beberapa pakaian lama. 5. Get out of doing something. The meaning of get out of: to avoid doing something, to escape from an unpleasant situation. Jadi yang artinya
untuk menghindari melakukan sesuatu, untuk melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Okay, let us take a look the example of get out of. Get out of this room, it's burning. Keluar. Get out of this room, it's burning. Keluar dari ruangan ini, itu kebakaran. Karena ruangan ini kebakaran. Okay. Getting out of this relationship seem hard to me. Sudahi aja hubungan ini, terasa berat bagiku. She tried to get out of doing household chores. Dia mencoba melepaskan melakukan pekerjaan rumah tangga. Number 5, get through to. Okay, the meaning of get through to is as follows. To make someone understand and believe something, to be able to reach or contact someone, especially on the telephone. Yang artinya untuk membuat seseorang mengerti dan mempercayai sesuatu, untuk dapat menggapai atau menghubungi seseorang, terutama melalui telepon. Okay, let us take a look the example of get through to. I manage to get my messages through to him. Aku berhasil menyampaikan pesan-pesanku padanya. It's a new idea. It's not easy to get through to the managers. Ini adalah ide baru, tidak mudah untuk meyakinkan manajer. Nancy failed to get her action plan through to the vice principal. Nancy gagal menyampaikan rencana tindakannya kepada wakil kepala sekolah. 7. Get away. The meaning of get away is as follows. To evade or escape a person or something, to go on holiday. Menghindari, yang artinya menghindari atau meloloskan diri dari seseorang atau sesuatu untuk pergi berlibur. Examples of get away. I've been trying to get away from the office since before 6 p.m. Saya sudah mencoba untuk pergi dari kantor sejak sebelum jam 6 sore. Are you trying to get away from me? Apakah Anda mencoba untuk menghindari dari saya? I'm going to get away for a few days. Aku akan pergi berlibur beberapa hari. 8. Get together. The meaning of get together, to spend time together, menghabiskan waktu bersama. Example of get together. Let's get together this weekend. Mari kita berkumpul pekan ini atau menghabiskan waktu pekan ini bersama. We need to get together for the new project. Kita perlu bersatu untuk proyek baru ini. Our family usually gets together on New Year's Eve. Keluarga kami biasanya berkumpul di malam tahun baru. 9. Get back at. The meaning of get back at is as follows. To do something bad to someone because they've done something bad to you.
untuk melakukan, yang artinya untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada seseorang karena mereka telah melakukan sesuatu yang buruk kepada Anda, seperti membalas dendam. Example of get back at. Tim was determined to get back at his neighbor. Tim was determined to get back at his neighbor. Tim bertekad untuk membalas tetangganya. I'll get back at him because he has hurt me so badly. Aku akan membalasnya karena dia sangat menyakitiku. No one could prevent Xiu from getting back at her stepmother for his mistreatment. Tidak ada yang bisa mencegah Xiu membalas ibu tirinya karena perlakuan buruk ibu tirinya atau buruknya. 10. Get across. To succeed in communicating your message. Jadi yang arti get across artinya untuk berhasil mengkomunikasikan pesan Anda atau menjelaskan pandangan. Example of get something across. I took him a while to get his message across. I took him a while to get his message across. Butuh beberapa saat baginya untuk menjelaskan pesannya. I found it hard to get across how much I love her. Aku merasa sulit untuk menjelaskan betapa aku mencintainya. You need to practice how to get your message across in English. Anda perlu berlatih bagaimana menjelaskan pesan Anda dalam bahasa Inggris. Oke? Change here first to the pointer. Okay. If you like this video, you could support this channel, this video with subscribe and activate the notification bell. And thank you for support this video, and let us continue our lesson. Okay. 11. Get back with. The meaning of get back with is as follows. To have a sexual or romantic relationship with someone with whom you had a previous relationship. Yang artinya untuk memiliki hubungan seksual atau romantis dengan seseorang dengan siapa Anda memiliki hubungan sebelumnya. Okay, let us take a look at the example of get back with. Are you trying to get back with him? Apakah Anda mencoba untuk kembali? Apakah Anda mencoba untuk kembali dengannya? Don't get back with her. She's such an arrogant woman. Jangan kembali dengannya. Dia wanita yang sangat arogan. Getting back with him seem impossible. Kembali bersamanya sepertinya tidak mungkin. Okay, number 12, get back to. The meaning of get back to is as follows. To communicate with someone at a later time because you were busy earlier. Untuk berkomunikasi dengan seseorang di lain waktu karena Anda sibuk sebelumnya. Okay, let us take a look. The example of get back to. I'll get back to you later.
I'll get back to you later. Saya akan menghubungi Anda lagi nanti. Remember to get back to him tomorrow. He's been waiting for you the whole morning. Ingatlah untuk kembali padanya besok. Dia sudah menunggumu sepanjang pagi. I'll get back to work soon. Saya akan bekerja. Saya akan segera kembali bekerja. 13. Get behind. The meaning of get behind: to fail to do something as quickly as required. Gagal melakukan sesuatu secepat yang diperlukan. Example of get behind: we were getting behind in our work. Kami tertinggal dalam pekerjaan kami. Jenny got behind on the payments for her apartment. Jenny terlambat membayar apartemennya. She's such a slow learner. She's always getting behind on her work. Dia pembelajar yang lambat. Dia selalu ketinggalan dalam pekerjaannya. 14. Get down. The meaning of get down: to make someone sad or depressed, untuk membuat seseorang sedih atau tertekan. Okay, let's take a look to make you clear. Let's take a look at the examples of get down. His story really got me down. Kisahnya benar-benar membuatku tertekan. Don't let her know the truth. It will get her down. Jangan biarkan dia tahu yang sebenarnya. Ini akan membuatnya sedih. When my work gets me down, I go traveling. Ketika pekerjaan saya membuat saya depresi, saya pergi jalan-jalan. 15. Get it on. The meaning of get it on: to take part in something, yang artinya untuk mengambil bagian dalam sesuatu. Example of get it on: he can't wait to get it on the party tonight. Dia tidak sabar untuk menghadiri pesta malam ini. It's a pity you couldn't get it on the New Year festival. Sangat disayangkan Anda tidak dapat hadir di festival tahun baru ini. Would you like to get it on our discussion tomorrow? Maukah Anda mengikuti diskusi kita besok? Would you like to get it on our discussion tomorrow? Maukah Anda mengikuti diskusi kita besok? 16. Get on. Okay, sorry. The meaning of get on: to get into a bus, train, taxi, or plane to be successful in your career. Untuk masuk ke bus, kereta api, taksi, atau pesawat untuk sukses dalam karir Anda. Examples of get on: my dad got on the plane at 8 a.m. Ayah saya naik pesawat jam 8 pagi. Tom is getting on the bus to school. Tom naik bus ke sekolah. I believe that he'll get on in the teaching field. Saya percaya bahwa dia akan melanjutkan di bidang pengajaran.
17. Get off. To leave a bus, train, taxi, or train. To tell someone to stop touching another one or something. Untuk meninggalkan bus, kereta api, taksi atau untuk meninggalkan bus, kereta api, taksi. Untuk memberitahu seseorang untuk berhenti menyentuh yang lain atau sesuatu. Example of get off. He got off the train and left the station quickly. Dia turun dari kereta dan meninggalkan stasiun dengan cepat. Get your dirty hands off me. Singkirkan tangan kotormu dariku. Can you please get your shoes off my bed? Bisakah Anda melepaskan sepatumu dari tempat tidurku? Get through. The meaning of get through is as follows: to complete a task. Jadi arti dari get through adalah untuk menyelesaikan tugas. Example of get through. How did you get through your English test? Bagaimana Anda melewati tes bahasa Inggris Anda? Getting through this challenge is not easy. Melewati tantangan ini tidak mudah. Can you please help me get through this assignment? Bisakah Anda membantu saya menyelesaikan tugas ini? 19. Get around. To persuade someone to do what you want by doing nice things for them. Untuk membujuk seseorang untuk melakukan apa yang Anda inginkan dengan melakukan hal-hal yang baik untuk mereka. The example of get round is as follows. We'd better get round mom before asking her for some money. Sebaiknya kita merayu ibu sebelum meminta uang padanya. He tried to get round her dad for taking her to the prom. Dia mencoba untuk membujuk ayahnya untuk membawanya ke Tanjung. It's not easy to get round the boss. Tidak mudah untuk membujuk bos. 20. Get on to. To contact our communicate with. Yang artinya untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan. Examples of get on to. We need to get on to the lawyer. Kita harus pergi ke pengacara. He got on to the police in order to report the crime. Dia melapor ke polisi untuk melaporkan kejahatan itu. It took us a while to get on to this topic. Kami butuh beberapa saat untuk membahas topik ini. Okay, and hopefully this video can be useful, motivate you to be able to speak English from these phrasal verbs. Begin with the word get. And if you like this video, you can support this video or this channel
with subscribe and activate the notification bell, and don't forget, click like, share to all of your friends or your relative, and if you want to make a comment, you can comment below the description box of the video. Okay, thanks for watching and God bless all of you. See you next video. Bye bye.